Զնախտիլիքաշտա բազունգաուտնա բաստեր ծավգած սավթիմա կումկում էֆիր ինվարմացուն ռավաղդաբուն ստուդիի գբարատը իրին ռայդյան ոլց բրթայ ռավաղդը սայրակ դարդի մտել։ Սխեստ իրոն ադեմը բիր ազում բելլից, աբուն սիչիդնու աբարը բայգում դրամուն տեատրը նոգ բաստախայ։ Բարակ բունուն ֆալստ գորատ համա սերջը տղալզակ զարդե վակ, սծատտագանեն կսծավը նախատ բարձինատ բանım aynı բումմա։ В России хусари растойнак ахастete историон аманрык буни таптам. Цифарсты филмалынан факултой медиа центр иретен был фенджи хаядишчете. Ырбалавыд эгаз хусари растона адам бира асты дәрхе кәмән қалмак астысты высыбун. Цитчин вавары алыгырсыд сырхлента, амма нук драмун театры бәстіхай айва дорждетен байгун кутта едверді. Церемонима абун ырбасыд бира адам, театралун фазуатывыд әсә гейдер бәрәк бунун зәрдәйвак. Ertinde sazefilder inqalma kastası asıbuma na Respublikay Ayvadorjita ama abun zıçınıqdavay baygum xitak katık ustaynumul xusar iristonu patsaxadun dramunjadırı ağust. Altı savma inqalma kastası yuvildar ama bin festak fatis arast. Teatralu fazatı nugbastı xayrazma ay taqdirsid sırğgavız. Aktörta teatr varjita ama patatastı asıbuma çinqalma kast budun irbatsidistı barak buma. Alkamandar sabit xurz zardayvak ama arfata kuttoy sakaradiyan. وش بون رشديس أبون أما كلام نا رسوت نا صغر ديادر أما هو ديس صاج ديادر وديس أما نوج دروجيني أنوستم يا ميدا ياخذ فين كوبا كسرنا ودستو كذا تنقرا سودارستو سيراغو أما سولا فدستم ما هارد استيو ولدرنا من أبون كراخيستم نوج السينما عشرة سو السينما ما آدمن سزارتك هاي باقي جاكن جسمي. Aktörten sahi dernalurnutta teatrunuk bastı xayma isku arst favzen vi bir astı udun kustoy magura uverte farauma nakaske sa profesionalizme ruhs kuttoy na sinema kaşte zardata teatralu fazota udun sıçınıq davay kadime baxastı sanuk arast kulturun artsastmam. Artisten kant ne fala. Sizleri ders xinvalı sarı adamani yolдар. Это зеркало нашей жизни, театр. Урышадам хоть фазурисавта. До слез очень приятно. Ирон адаман кувен, бананен штыр праздники, на театр наконец-то бакуттой, мана ирен райдоджисты спектакля, мама тенг фэнды шама ирон адаман ракуво наш штыр советхай. Жабах наниз намаштай фашават нанавак театрма alle хурзинат дерсахайват. Abu naqjurtay alketsas kumildar fenyanut tsassikta falaudunudist tini tsassikta amazarda binin garanta nir abu nefastama na kurdiyaçın rup bayraz baygum nugrastak ama varaq fadattam. Fing biraqal makastiste adam der zritel der machter ama abu nabalit sakhastis ama huya munradat ishtir khutsaw huya munradat iristun zatta dawjta ama mana hatsunu rastsuq teatre armastar qalzak zinatta khurz zinatta tin zinatta otmishot kanam huya munradat ishtir khutsaw ama nam noj birakhs dar rastsuq talantli aktyortat fazna ama rejissyorta kesagna qawlokhani aktyortani biraz sayrak daru Birastın qalmak sistem səməyən kulturaya artsast nugaya duerta baygum kana abun vıçı çavırçıdis ıxsız gona yılsın bəldistem əməsin məzərdə zəği səməy birə kurdiyaçır festival nocudər səbazır ta aytın kanoy açı scenel amma teatr varşıtı zərdə ta ruxs kanoy sə ayvadayl əmtizdə ta sıqdak arvıbın sınvat fadat səməy rusoy arxayoy əmənin nəzərdə ruxs kanoy Xusar emetsagatiristuny adamon artist xasit Wilgelm der yaxin may amunçnil fastagaste umanister der bellitsut sema erbazdaxoy sajadırma saxis sinema Abonu ashtar baraglo İran adam xusari adam ermeslak sürtene yadam şemagalmak astiste hawi abon ashidis ma bon fastagba na teatr baygomis
اما ما فند زغن آل کم در خور جینات نماشینات ننیجینات ماجر بیره اخصیص گوشینات تشفیعی ستاش تطای هاوش من خشاب بالا کرد ویپ شهر در شابی است کرد تنگ اخصیص گوشن نبود آب ما کنن شتر برگ Պատսախադուն դրամոն ճատրնոք բաստխայմա սրխգաուզլ ֆծակ բախստստը պրեզիդենտ բիվլտը Անատոլի ամա իրստունը ադամուն արտիստկա գալանտը Լյուդմիլա ամա պնֆեստակ բիրը կամենգալ մակաստստը վծվыз ալıq չնդավդ սրխլինտա ամա բայգում նոք դրամոն ճատր Театр Аугустма сыргауызыл катчыне бахастысты труппа артиста. Будунан тыхчынам захт куттуй, амасын арфайны хаста зырттуй. Театры байгум каныны церемонима чир бацыд вецадам. Ertende sazama sıpırma, ne kaniristonun kalmakast, ası bulma. Ama nırabun sırkavızıl çavun sırmaz, teatr artistane fala, ası bulma, anarkatsa çin kalmakast, pat uğut sadam. Ama çagaydar, abun iristonanu ıstır baragbun. Çerkotiregina kodsta ayida informasyon ravaxt, abun. Նրայֆեստեմանը կուրդիաչին արտիստրազ բայգում նոգ ռեստեգմը նոգ վրախ պադետտը։ Նրայֆեստեմը վդուն սար խայդայնը այվա դուարժդը զերդետը ռուղս կենձստը նրիկ կունդում ընթեմ գեսկե արս տիատրը բեստխայը։ Դարտերը ընթստվեն դեկտեսն զաղթա պրեզիդին բիբլթը Անատոլի դեր։ Սչին ցիրիմոնի ֆեստը արտիստը դեր ըրմբրդու ավջդը զերդետը բարուղս կոտույցը մեդիսոն մուզիկալուն նոմրթեի։ Սճին մազալ բայգում թղճին կուխմ զաղդայ իրոն ադամացը բոմը ընկալ մակաստստան արկացայ ամայլու մագասկա ալադայ մոգդար սամբալդի սրայզարդայ բարակ բոնուն մազալ բայգում ալը խոզուն ռուխսըթը ամա մուզիկալուն րավդստայ նոկ տեատրացը տեխնիկում ֆադատտայ սվոյ սախիցաստայ ֆեյտոյ զալը բաչչըթը Արտնդասազը դարխանա տեատր ձավթան կալ մակաստստը տեատր արաստադմա ամակատ զնվավ արտակոստույն ակցուրթա վատտար արխայտույ տեատր ուաժջթան նուկ սպեկտակլ թացատտականնլ դիսպուբլիկայնա տեացը տեատրալուն ֆեստիվալ թավախսդ ուեմ դարիստույ ակցիվուն խադ նր ասը ցինը բոնը վդուն սցենա մարախիզ գեսա խաստ կուտույ վաստրջի զարակ Театр сцена хаст кана бира функцията централун хай трансформации фарца артиста бунул с хаст кото ирон националун кафт симт Qıqaqan atsı irdəmayıv bun, yatsart scenə inçirovalday kutta vədonaya birə tanaları yaftoy, falaruxını istəməsin sıçın mazal rastəcarımı sıdıstı saruxsnamta, proyektoril ravdıstoy vədoncu spektakl tıqazıdıstı vədonay skutsakta, vətsı rastəcə zalı başçı təslavdıstı məmzaxt kuttoy vədonan. Zınga spektakl tay skutsakta artista xast kuttoy scenayl çısılı vəndinətdə samboxaskə, vədoma banısan kuttoy zağqadzavgar rastəgən qalma kastıstı atsı buma, əmənlər satsinən kərun nalis. Артистан арфայամա դարտարան տստտվան դիակտազախտույցը չմազալ մար բոցաղադամամա վաժդթա խորսան դիակտասն զախտա պրեզիդենտ բիբլթը Անատոլի դար Na wençin, na zevlexala artiste erbaşıdısты şageyder sebeste khoyman. Beste khoy keşesin mefakut babires. Mesela mezarda vazarda ti mezarda şemay aşuresu tiyatro. Padşahadun dramın tiyatro. Resu premiero teşva, resu spektakl teşva. Ve resu kasmam şikesem. Ve talandun şıvınem. Emenin nezerde ter şırayın kenar. Her şamın muhter ve emes muhter.
Bira ojitərçi dabun xusari rastoma, цагاتی رستونای کلتورای مینیستر میلزخت روسلان و цагاتی رستون آلانی آدم اما یسرغلوک بیتارت ویچیسلاو نومای آرفین خسته زختا تئاتر تروپاین. سچ مازال مخادرایس توی داغستان مقال مدانیتسک آدمون ریسپوبلیکای دلیگاسی تا زنگوند کمپازیتر پلیتجان نایینا نیزیناد منکسکر باز دمزاخت آرفین خسته تئاتر کالکتیف اما آی وادوارجت مرار فکوت زنگ کمپازیتر اما فندر زختک ایرستون آدمون آرتیست گزدنت بولات اما اندرته ارخونگ واجت خسنوت خساری رستون رازدار президентта Цабарта Людвиг ама Табалталянит. Театр айвадун кухтария канак зуцат Дамирлан бузна жена хастазахта ва Россия Федерации кухтария гадан Ирон адаманахам лаваркай бакуттуй уйтахай. سین تلمنت اما رایزرده آدمار فکوت دوی کرازیان و من اما ایران آدمان آبون سکو خبافتد استر لبار بایگون پاتس خدون درامون تئاتر نوجمان امروز این قلمه کسی ایو آخشی اکساو بایگون مزد تئاترالون سیزوندن اما من آتسو نوکستین اما اسخیز دسته تئاترالون تروپم. Козат дзираса Косат Александр Гозат Тата Сармат Кусрата Дамирлан информацион равахт абун. Պատսախադուն դրամուն թեատրը բաստախայ բակոնդացիչին ցերեմոնիմա ախաստեյ կասուտ սոմ նա էֆիրը։ Տարտարքանամ ինформацион равахт. Город наганай дару барак бонун фалист. Асхар зивагун қыттаж активун хадисин сармагун службата. Стырхустар тыздахцавы город марбахизан территорий тамдар. Юмяк фаткмата сақуздарын збарат хаққана гургантам. Барак бомма аппатсат таганан кустата дарфетта наоцхасак кукуйта Анжела. دوامین استماز دو نقص زمان گفتن ورسی فدراسی نخد باردینات کوبان ماتاوت بونل آساز خست کننده ساز خساری رستم مخون در تدست بیره واجته نرتاول استر قستار دزدخت سوه گورت سفلنزن و قطاقمم خود سابونه دو نقص زمان گوست برگ بونو مازالت وقت سودسته و دو مباسط تگنن گوست دست ستمنم ونکت صادق کیسه خوز ایون تلورسن سو برگ بونون خوز بان ارتل کندسته دوه بسته خساری رستون اما ورسی فدراسی پرزیدنت نفته ورسی مخالار دینات امام گوش کردن دانستان ونکتل با کندرسه دست خساری رستون اما ورسی فدراسی ترساته گورد برگ بو مسفلنزن قطاج اکتیون خیادیسن خرزارست دکان بیناد کوشته آبون سنایسن گرد با یافت فنزم سکولای کرده و دو نفس نایت تویم سوال مردی سویتران نگدسته گردیاک آگریسی آمد دکته نگورت متواج ترسون سودون آل خاطر با برک کنند آز بناد تمای ساروی فده بسته سر لیسر نووندن چیر خواسته و دون رخص نمتم من شال در بونه فندنا نگورت نوج خزدر نوج رسوخت در شوهری من تخت نالیت کنم کد کوسم کد خزدر کد رسوخت در و نادا من خسیز گمجینت دفل در شوا رسوخ جیناب شوینوی نگورت رسوخ ترکن بونه بومه سیراگ ونگتل ساق در دست بیر آل خزون دیدین تم فلدر قستار دزدخت سو گورت رباخیزن تریتوریمه هم کردنز خمپل گردک اما ورنز فنداجن سنتم و مگس گرانه را ترانسپورتن رستک ماخیزن نویه فلاشوفر تاز قطاق مکسنز امبارگت سستنگاسین آل ران در فتک مساق وزدارنز بارت قاقنه گورگان تم برک بومه تتگنن کسته تسونز گورت استادیون در تران وقت سوزن مازال سیراگ خای یون خاصی فیدرای زغنیز خوستاری رسون خد بارزینات بانمانیل دساز خسته تمازالته وقت که ارتسودسته برزوند امفزادل کوکویت آنژلا کدزیت آزمت اینفورماسیون را وقت آبون ساخم قموا پاتساخد آلانیه فیدن اما ویت خیت سخو سارازن اصف ارستفادل میدیا سنتر ایره وقت سوکتن بالفنجخ دیشته آلچی در زاخته یقدم و دوما ارزر توی ورسیاک خوسری رستویناک آخاسته تا ایستوریون اما نرکون ایتاب تفادل در تیما در ترکنزانیس نوات خسک سوچی تفتیما На республика хадбординат банумайнал да сазы схасты цитам медиа центр ире вагдыр цитам билфинг. Вим хаядрайсту хицавадама парламентуангта, историкта, политологта, экономиста, злон информацион фараста, ама варасияк ципарам фсаттон базай минаварта. Тим билфинджи тема тавдисты варасияк хусари рыстойна гахасты та историон этапта историон контексты, ама варасияк хусари рыстойна гахасты та нарыкун этапын. Фастак да сазы варасияк хусари рыстойна гахасты та райрасты имяк тенденции фадал рано хаскота пацахадун информационный агент адреса сайрак редактор Вазакта Юрий. Но для самой современной России Южная Осетия и Абхазия тоже являются определенного рода символами, которые ознаменовали переход на новое качество политики, не только внешней, но и внутренней. Когда действительно отстаивание национальных интересов, патриотизм, государственные подходы, они наконец-то возобладали. И после многих лет проволочек, после многих лет уступок и колебаний было принято четкое однозначное решение в пользу не только
не только в пользу защиты прав Южной Осетии и Абхазии, но и в пользу национальных интересов Российской Федерации. И все последующие события, которые происходили с тех пор, включая, значит, присоединение Крыма, включая, значит, успешную кампанию в Сирии и многое другое, это все как бы выстроилось в такой единую канву с тех пор, с августа 2008 года. То есть то, что произошло в августе в Южной Осетии, в Абхазии, те решения, которые были приняты, они стали как бы точкой отсчета. Тымбыл фенджику стандартар кота медиа центр ире директор Гаглой Тирина. Ваерзертан рекон растаджи варасяк хусари рестойнака хастати историон аспекты фадл. Ама бансан кота мин фараста дастай фараста мазай абунунг на республикация фандактер рацидвейта хай. Я думаю, что здесь очень многие свидетели тех далеких 90-х годов. Вот я бы на этапы разделила. Во-первых, это, значит, с 89-го года по 91 год. Это, то есть пока был Советский Союз. Потом до 92 года период, он небольшой, потому что до Дагомысских соглашений. Где-то до 2004 года, вот знаменитый Блицкриг Саакашвили, и дальше, так сказать, уже кардинальный более-менее поворот политики России на Кавказе, в частности в Южной Осетии и так далее. И вот 2004, уже 2008, здесь уже последовательный приход вот к тому, там уже видно по всем шагам Российской Федерации. У России есть четкая позиция по Кавказу, по Южной Осетии, по Абхазии и так далее, и которая вот эта четкая позиция, собственно говоря, и привела к этому знаменательному дню, который мы сейчас отмечаем, 26 августа. Тымбыл фенджи хаядишчи тазахтой сақоды тахусари рестуны фидан кодоненц амиясон бун сахан қома вейті хайцы саразын қауы фадыл. Цатиты Фатима Харибат Арнольд информацию равахт абун. Юбинунтай ахамбира курдиятчына даймакта армаст меккажы қаздық динад науфала аппат хирун адамыдар. Банысан котта президент Бибылт Анатолий саулауты бинунты равдыстма арбасаугея. Ама вард нефта сеппеттерісті цемедисон, ама асыбунты нимбастектендер фадатиз бинунты равдыстма арбасауын, ама сынсы айвадан сарх кәнінен. Хусари рестуны Падсахадун университеты музеи байгом саулаты бинунты дыткагмык кагунай вадун равдыст. Уярамных кондырцы дирун адамы да сам съезд, ама хусари рестуны хатбардинат бану майныл, да смазасы хасты бунма. Равдыст мэр бацадысты президент Бибилт Анатолий, Падсахадун университеты ректор, ама город интеллигенции. Фотовыставка. Вы махан тынгов шагума тынгов сучемит хейнам. Мабокесы. Alle mekkağı der iristonun idek keşler fadage ukurdiyaç. Aftek zaga menin savlayev yaxudak komiseru ama derteleyzoniç. Ama ahir bir adam kurdiyaçın adam mekkağı voye ve ermes mekkağı filajinat nav ermes mekkağı resijinat nav falan. İristonun mekkak resijinat يرسلون نفني قريبا كان شهدر يا مينبرتا يروندا مينبرتا اشترنت ستام كيونن كانش ayvalı der nefteisine der kamteisine der stay muzikayı der stay tiyatralın ayvalı der vibeçgen mah yıllar mesela versiyonlar. Равдыста костетасты сада стой барц, водону автор тесты юбинунтай, чесалай старай, ама сталы стиль торост. Навканен, график, архитектура, интерьера, дизайн, ама фото нафтам. Саулата Валерий Фандон Магаска, равдыстар лосты хусари рыстон мадар, ама хастан августа коронма. Очень интересная идея, по сути, вообще фамильная выставка, это дорогого стоит, такая идея. Мне эта выставка нравится, особенно картины, эти фотографии, фотовыставка вообще великолепная. И картины хорошие. Ну, не знаю, мне кажется, их только стоит поблагодарить за такую великолепную идею. Я могу сказать, что эта семья безумно талантлива. Очень разная техника. И живопись, и фотографии. Они производят потрясающее впечатление. Ты видишь живых людей, фотография, портреты
выделены определенные черты, которые характерны именно этому портрету. Еще очень хорошо, что эту выставку привезли к нам. Очень хорошо, что придет много людей, придет много молодых людей, которые посмотрят выставку и откроют для себя что-то новое. Но я впечатлена. Я считаю, что это прекрасно и замечательно. Спасибо всем организаторам, кто организовал такую прекрасную выставку и привез ее к нам в Южную Осетию. Фотокостата хсанстарцмадис савзаран кота президент бибут Анатолия Хозист. Каца орастарцат саурс хостем. Президент бузнажин хаста захта саулата Валерий Бинонтан ахам дасна костата хай. Ама банусан кота. Захга иу Бинонтай ахам бира курдиачна даймактар масти умаккаджа газнак динад неста. Фалай патирун адамадар. В лице нашей фамилии мы как бы северяне, мы вместе, мы один народ и предстоящему съезду осетинского народа. Еще раз поблагодарить организаторов выставки, университет, Анатолия Ильича, посла, нашего чрезвычайного посла Снаура Николаевича. И вот я хотел бы отметить еще Зару, который научен с таким вниманием, с трепетом относится к этому мероприятию. Саулата муккагун равдаст организации гондерцет варасе Федерации Хусар Ирстона Минавард, ама Хусар Ирстона подсахадан университета Хвас, ама Хаядистей. Цотите Мариана Устатазауэр, информацион равахт абун. ودون ارمز زنگیمه نتوخ کدوی فلما اکتیون خادیستوی رای گرم بسته سرل توخ در افتزاغانیس نریسپوبلیکا ازن خستن گنجتای از службе کشتا بود نسان کنن سا پروفیسیونالون برگ بون اما سن خورس فندیکتا سازن فلبردون ارخاید زغم مختر نواتخ سکتیدیت روزایمه. Стоя стаза хаст хусар Ирстона автономун области зинхосинганан управлении сарастел минфара сада артенамаза дыванырты кагам августа централу на хасканан комитета президиум уйта хайройста амбалун огавард. Управлениан бахос канана несанан анавидамстваю милиции скондай организации гондерсет курт каце сарглауд санакута михага. Водунан костан навадам балун оварта насамд зинхосинганан сармагун дифтунгат ама транспорт зинхосинганжата ахос мацедست кодгур آفتما و موقع قوتم در فلا ارتنم استسر از گو پروفلینیان را خونن نای کد ریسپوبلیکا ازن خواستنگانن سلوجبه بندوره ورگ ودما من فرستاده استساماز لینین یک اوخ بافستا زنجن خمت توخ پادسا خادون مازلت ارگانیزاسی کنن فدل جگریدل وی فستا آخم سرماگوند کرد آرسترسد خوصاری رستونه در Где-то в 18-20-х годах около военкомата была пожарная часть, как бы пожарное подразделение пожарной части, которые еще в то время разъезжали на бричках с бочками водой и ручными насосами. После подписания уже в 30-м году им через месяц была вручена первая пожарная машина. В 1936 году на вокзальной площади была построена пожарная часть. Юзен خواستنگانن خواین یبون نود آخم استرکست خست کنن و مگسکه آزای از مسانه مسکوت تافل در. В городе была только одна единственная пожарная часть. Потом впоследствии уже в Джаве, в Знаур и в Ленингор также были отстроены пожарные части. В то время штатная численность пожарной охраны по республике составляла 128 человек. Из них 30 ЗАУ, 30 Знавер, Орчосан 11 и Квайса тоже 10. А 37 человек непосредственно в самом городе, которая обслуживала не то что город, но и Цхинвальский район. На республика зин خواستنگانجتا ارمست زنگیمانه توخ کتوی فلم اکتیون خیادیستوی رای گرم بسته سرل توخم. نمت ماسته رای دایگه سوانگ دوامین استمازونگ نزن خواستنگانجتا اخست بندر ستاردن تساگ وارت نامشچن اما اخسار جنای اخست کتوی سخستم. Если была у них смена, они были до единого все в смене. Во время обстрелов они еще свободные от смены ребята прибегали еще на работу, мол, для оказания дополнительной помощи. Не было такого, что кто-то из ребят покинул добровольно. Все присутствовали на территории, и если надо было выезжать, все выезжали до одного. Бывало и под обстрелами, бывало и в них стреляли.
دوامینست مازونگ زنخوسن گنن سلوجباود میتخوتکت مینیستراد دلبار فلخست فسته بافسترسد سرماگوند بارامند و الوت گونوورت مینیستراد سارازن فدل اما باتسدست ویسکوندمم و دای فسته مراید تان ریسپوبلیکای زنخوسن گنن سلوجبای هیستوری نوگیتاب تدت روزایی کات الکساندر اینفارماسون را وقت آبون اما کرون بتن بازونگه کنزستم دون سپرم آفگوست نبسته بونغده برکنن تیمه Znavr rayonu ödəniz İrt bonuğa döldə fəqarmad bunay dönüqsə zıqsı vəftəz gradusu İrt bonuğa dödəniz Zavr rayonu dər. Döldə fəqarmad bunay dön fon zıqsı vəftəz gradusu. Axam bonuğa dödəniz qoy saydar döldə fəqarmad bunay dönav dıqsı vəxsərdəz gradusu. Leningor rayonu dər İrt bonuğa döldə fəqarmad bunay dönas dıqsı vəftəz gradusu. Axam bonuğa dödəniz nə Respublika stolitsa Ცხინვალı dər döldə fəqarmad bunay dönav dıqsı vəftəz gradusu. آخر دستنا اینفورماسیون سلوجبه باسته گندر مجته آلبوندر نسارت وازد خورس خبرت فد مال نرادون فیلم بلد میفیره.